Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु का नाम को धन्यवाद दिए। प्रभु जे आमान को प्रेम करिछंती तांकर पूर्व निरूपित संकल्प अनुसार से आमको आह्वान करिछंती। अंधकार तांकर आश्चर्य आलोक मध्य आह्वान करिछंती एवं आमान को एक पवित्र जाति मनोनीत वंश ईश्वरंकर निजस्व प्रजा एवं राजकीय जाजक स्वरूप से आमान करिछंती। प्रथम कारण लेखा अछि धार्मिक माने समानकर पितांग राज्य रे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। ए लाइट को हमें अनेक पारिबा नै अनेक कष्टकर होउची सूर्य को देखिया कष्टकर जेतले सूर्य आउ पारिबा प्रभु को धन्यवाद हो धार्मिक मान को पाई प्रभु एक प्रकार गौरव विषय से रखिछंती मात्र अधार्मिक लोक मान से बाम पाखे रखिबे से गौरव सिंहासन रे उपवेशन करिवे समस्त जाति तांकर सम्मुख रे एकत्र कले से से बाम पार्श्वर लोक मान को रे शापग्रस्त माने मो छामु दूर शैतान तार दूत मान को निमंते प्रस्तुत होइतिबा अनंत अग्नि मध्य को माने नरक को प्रस्थान धार्मिक मान को से कहबे मोर पितांकर आशीर्वाद रो अनेक मंगल सेमान हब मात्र बाइबल लेखा अछि जगतर ज्ञान ईश्वर को दृष्टि रे से दिन लोक माने जानिबे ता आज जगतर अनेक ज्ञानी लोक अछंती विशिष्ट लोक माने अछंती धनी माने अछंती बलवान सुंदर लोक माने अछंती प्रतिबार देखा न गला सेमान को सेतोले लोक माने जानिबे जे ओ जगतर ज्ञान नगदरे मूर्खता थिला मो मूर्ख पाई प्राप्त प्रभु को धन्यवाद करछि जतले मोर चक्षु खोला ही नथिला आउ सेतले प्रभु को मो जानि नथिली मो मध्य जगतर ज्ञान पाइबा पाई बहुत इच्छा कली आ मो भाबिली मो जने उच्च शिक्षित हेबी आउ से अभी हेई गला किंतु से सरे प्रभु जतले मोर चक्षु खोलदे मो जानिली ए शिक्षा किछि नाही तार मूल्य जीसु भी निजे कहउछथि ए पास्टर अल्फोंस एति रे ठेचन सेति एति अंतर थियो न आउ टिके भी निकल हिजियो एति रे जीसु ठेचन मो आउ के पचार छंदे तुमरो क्वालिफिकेशन को माने कते पाठ पढिछ मो भाबी चिंती कि बहुत कष्ट रे कहली प्रभु मो एमे निकल संगे संगे जीसु डाहन हाथ बढ़ी एमती करी कहउछथि तुमे अल्फाबेट शिक्षा बुझा ए विषय दिसे मु छानिया गोटा कौन कथा एटा होची जगतर ज्ञान ईश्वर को दृष्टि मूर्ख मान सारा जगत अर्जन करी निजर प्राण हरेले कि लाभ हब मनुष्य तेणु प्रभु के नाम को धन्यवाद दिए प्रभु तांकर पूर्व निरूपित संकल्प अनुसार से चिंता करते लेखा होची जगतर पतनावधि माने जगत सृष्टि करबा समय से हमकु जानि थिले हमकु मनोनीत करि सारी थिले ए ग्राम ए आ कोटिउडार जानसाई को प्रभु मनोनीत करथिले ए सैमसन पालन को जानि थिले प्रभु ए जने पास्टर हेबे से जासन को जानि थिले से जने एवांजेलिस्ट से हेबे अल्फोंस को जानि थिले से जने अल्फोंस पास्टर अल्फोंस से जने पास्टर हेबे अमन को समस्त को जानि थिले अमन को समस्त को जानि थिले एमाने सब प्रभु ठारे विश्वास करिवे प्रभु को वाक्य रे विश्वास करिवे बाप्तिजित हेबे पवित्र आत्मा प्राप्त हेबे आत्मा सत्य पितांगर उपासना करिवे प्रेज द लॉर्ड तो समय पहुंचला प्रभु अमन को आह्वान करे सेति पई सबले प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद दबा अमन को आवश्यक से जीवन पुस्तक फिटा लड़ू कम से कम हमरो ना रहिबा को पड़ियो शैतान रो कौनसी अधिकार हम ऊपर रही पारिबनी सेतोले स्वर्ग द्वार खोला भाई लेखा होची द्वार देई समाने नगरी रे प्रवेश करिवे दिनकर स्वप्न रे जतले मते प्रभु देखले आउ सामने रे दुईटा गेट आ गोटी धाड़ी रे सब लोक खियाई छथि छोट बड़ स्त्री पुरुष तार शेष नाही ता भितरे मु ठियाई एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस पदे कथा कहिबार नाही देखुची गोटे नरक रास्ता जानि पाउची गेट ता पाख गोटे पुरुष लोक ठियाई कला है गोटे त्रिशूल हाथ में धरिकी तार आखि निआ परी जलुची आउ से भितरे आउ भितरु दुर्गंध आउ उत्ताप आसुची सामने गोटे गोटे लोक मान को टाणी टाणी से नहीं जाउची
ଯେତେବେଳେ କୋଣର ଭିତରୁ ଠେଲି ଦେଉଛି ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ରାସ୍ତାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯାଉଛି ଏ ପାଖେ ଆଖି ପିଛଡ଼ା ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆଗରୁ ଖାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗଲାବେଳେ ସେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସେ ଉତ୍ତାପଟା ଅଧିକ ଆସୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ସେଇ ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଅତି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଆଉ ସ୍ୱର ଶୁଣୁଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ଯେଉଁ କିନ୍ତୁ ଜଣା ପଡୁନି କଣ ହଉଛି ଭିତରେ। ବୁଝିଗଲି ମୁଁ। ଆଉ ଏଇ ପାଖରେ ଆଉ ଆଲୋକର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଭଲ ଶାନ୍ତ ଆଉ ପରିବେଶ ଦେଖାଉଛି। ଜଣେ ଯୁବା ଲୋକ ଗୋଟେ ଚେୟାର କି ଷ୍ଟୁଲରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହାତରେ ଖାତା ଗୋଟେ ଧରିଛନ୍ତି ଚୁପଚାପ। ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଯେ ଏଇଟା ଅନ୍ତିମ ସମୟ, ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗ ନହେଲେ ନରକ ଯିବାକୁ ହବ। ତାପରେ ମୁଁ ମନ ମନରେ ଭୟ କରିକି କହୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଠିକ ଅଛି ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପାଳି ଆସିଲା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଶୟତାନ ମାଡ଼ିକି ଆସୁଛି, ହାତ ବଢେଇକି ମତେ ଧରିବ କହିକି ତାର ଡାହାଣ ଏଣିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଥିବ ଧରିଦବ ମତେ ଟାଣିଦବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗଲି ମୋର ସବୁ ଧର୍ମ କର୍ମ ବୃଥା ହେଇଗଲା, ଏତେ ସବୁ କଲି ଏବେ ନରକ ଯିବି ମୁଁ। ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ନା ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ସେତେବେଳକୁ ସେଇ ଯୋଉ ଯୁବା ପୁରୁଷ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାର ଗେଟରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି। ସେ ଶୟତାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସାବଧାନ, ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ, ସେ ଆମର। ଠିକ ଅଛି। ପୁଣି ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିଲି, ଶୟତାନ ଖୁବ ରାଗିକି ଚାଲିଗଲା। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହବା କଥା ସେଠି ଠିଆ। ଏଟା ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକ। ତାପରେ ମୁଁ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ଯୋଉମାନେ ବସ୍ତ୍ର ଧୌତ କରନ୍ତି ଇଂରେଜୀରେ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 22:14 ତାକୁ ଇଂରେଜୀରେ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହଉଛି ଯୋଉମାନେ କମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟସ ଆଜ୍ଞା ମାନନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ଦ୍ୱାର ଦେଇ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ମୁଁ ପଶିଗଲି ଭିତରେ, ମତେ କେହି ଅଟକାଉ ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଆ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥାନ୍ତ, ଏମିତିକା କଥା। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖେଇ ଦିଅ ଟିକେ ମୋ ନାଁଟା। ସେ ମତେ କହିଲେ ତୁମ ନାଁ କୁହ। ମୁଁ କହିଲି ବେଞ୍ଜାମିନ ବେହେରା। ପୁରା କାଳର ଭାବବାଦୀ ମାନେ ରହୁଥିବା ଏ ଗୃହ ସବୁ ଏଇ ଏରିଆଟା। ତାକୁ ଦେଖି ହଉଛି କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ହଉନି। ତାପରେ ଚାଲ ଏଇଟା ଦେଖ ନୂତନ ମୋର ପ୍ରେରିତ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କର ଏରିଆ, ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସାଧୁ ମାନଙ୍କର। ଏମିତି ସବୁ ଦେଖେଇଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ମାନେ ଘାବରା ହେଇଯାଉଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନାହିଁ ସେ ସବୁ ଦେଖି ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ନାମ ବୋଲିକି କଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆସିଲା ଓଡ଼ିଆ ଦେଖ ଭାଇ ଆଗମନ ଦେଖ ଭାଇ ଆଗମନ আমি পুরোনা গীত প্রিয়তম নাম লেখায় জীবন। আচ্ছা হଉ ଯୋଉଟା ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ତାର ଗୋଟେ ପଦ ଅଛି ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଉ ନାମ ଏବେ ହିଁ ସମୟ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମତେ ପାଷ୍ଟର ସାମସନ୍ ପାଷ୍ଟର ଆଲଫନ୍ସ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଦର୍ଶନ ପ୍ରଚାରକ ଏଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ? ଖାଲି ଆମ ନାଁଟା ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖେଇବାର ନାହିଁ। ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି ଭଲ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମତେ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କର ନାମ ସେଠି ଲେଖା ହବ ତମ ଦ୍ୱାରା। ତମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକଙ୍କର ନାମ ଲେଖା ହେବାକୁ ପଡିବ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ଖାଲି ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ମୁଁ ତମକୁ ମନୋନୀତ କରିଛି ଅନେକଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଭିତରକୁ ନେବା ପାଇଁ, ନରକରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ନେବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ ସେଇ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଜି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସୋଲ ୱିନର, ମାନେ କଣ? ଆତ୍ମା ଲାଭକାରୀ। ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଲାଭକାରୀ। ପ୍ରଥମେ ବାଇବେଲର ଗୋଟିଏ ପଦ ଟିକେ ପଢିବା ଏଥିପାଇଁ ଦାନିଏଲ 12 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନବାନ ସେମାନେ ଆକାଶର ଦୀପ୍ତିର ତୁଲ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଅନେକଙ୍କୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତି ସେମାନେ ତାରାଗଣର ତୁଲ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଜସ୍ୱୀ ହେବେ। ଅନେକଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତି, ଏ ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ
বড় লোক হওয়া পাই নাই, জ্ঞানী হওয়া পাই নাই, ধনী হওয়া পাই নাই, ঘর দ্বার জমি ভূমি ଆଉ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅନେକଙ୍କୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରେ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଅଳ୍ପ ନାହିଁ, ଅନେକଙ୍କୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରେ ଆଣିବା ପାଇଁ। এই ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକମାନେ କରିଛନ୍ତି, ବାଇବେଲରେ ତାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ସେ ଲୋକମାନେ ଆମଠାରୁ ଆହୁରି ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥିଲେ, ପାଠ ସାଠ ସେମାନଙ୍କର ନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପିତର ଅନ୍ୟତମ। ମାଛ ଯାହା ମୁଁ କରେ, ବାଇବେଲ ହିଁ ପଢେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯୋଉ ଚାଳନା ଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା କରେ। କୌଣସି ରିଫରେନ୍ସ ବାଇବେଲକୁ ମୁଁ କପି କରେ ନା। କୌଣସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକର ଲେଖା ସମ୍ମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଦୁଇ ଗୁଣ ସମାଦର ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ, ମୁଁ ସମାଦର କରେ, ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେମିତି କହନ୍ତି ସେମିତି କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହିଁଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଯେପରି ଭାବରେ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି, ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଯାଇଛି। थियोलॉजी ट्रेनिंग जाओ, क्वालिफिकेशन नहीं कि आस, तापर चर्च मानक पास्टर की कौन कौन करके रखा जीवो, दरमा पत्र एसुड़ाक मध्य दिया जीवो। प्रभु को काम करा गले पवित्र आत्मा रे पूर्ण हो। एई कथा शहेरु कहिबा पई गले 99 भाग लोक जानते नाही। केते बड़ दुखर विषयटा। मात्र प्रभु जीसु तांग शिष्य मान करे पवित्र आत्मा जो पर्यंत न पाइछ जेरूसलम छाड़ी जीवन कहले पृथ्वीर प्रांत पर्यंत साक्षी हो, तापर कुआड़े जीवन पवित्र आत्मा पाइला पर तमे जीव। पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं कि प्रभुଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ପ୍ରଚାର କରିବା प्रभु चाहती ना। प्रभुଙ୍କର संतोष ना। ख्रिस्टियन नाम जीवित, प्रकृत बाइबल केबे पढ़िबे ना, गिरजा केबे जीवे ना, दशमांश केबे देबे ना, उपवास केबे करिबे ना, वाक्य मानिबे ना, बाप्तिस्म नेबे ना, किंतु ख्रिस्टियन तेणुक मंडली बेसी लोक कार्य करू, जो मान आत्मा लाभ करू, जो मान मंडली आसी संयुक्त हो जाती से एमती भाव में आम कार्य करने को शिक्षा देवा को सब प्रकार द्वारा से धार्मिकता परिचय कौन से कहे मु हूँ जड़े पॉलिटिकल लीडर, तमे किए मु जड़े स्पोर्ट्समैन खेलाड़ी भल खेलाड़ी, तुमर परिचय कौन मु जड़े एक्टर ना एक्ट्रेस अभिनेता बा अभिनेत्री लोकंर परिचय। जीशु खोजुछन्ति तमर परिचय बदली जावा कथा कौन हवा कथा सोल विनर अनंत काल पर्यंत से तेजस्वी हेबे, से तारागण तुल्य अनंत काल पर्यंत तेजस्वी हेबे, आकाशर दीप्तिर तुल्य से हेबे। तारागण इंग्रेजी मुझे ना कहवाक चाहूनी, तो मो ठार बेसी तो मैंने जानी स्पोर्ट्स स्टार आउ फिल्म स्टार भी बहुत भल जानी थी बोधे। हाँ आउ एमती जानी गोटे गोटे फिल्म स्टार मानकर बेनिफिट कौन जगत से स्टार मानकर से फिल्म स्टार मानकर इलेक्ट्रिक बिल केवल मासक 20 लाख 25 लाख। भाभी देख से को लेवल रे अछंती। जीसु जो आसवे सब विश्व बलट पालट। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। जीसु निजे कहछन्ति समाने आकाशर तारागण तुल्य हेबे, स्टार सेमे हिजो समाने। प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य 2 पर्वर 26-29 पदरे मध्य जीसु कहले जो लोक शेष पर्यंत आंभर समय आमन रूप चेहरा बदली जाई ता सूर्य परि तेजयान हबो लेखा होछि। ए मर शरीर को अमरता रूप वस्त्र परिधान करबा को हबो। तो प्रभु को धन्यवाद हुए। जीसु आसुछंती जो प्रभु को लोक कौन बदलेबा को कौन परिचय कौन परिचय हमर हबा कथा कहि सोल विनर आत्मा लाभकारी हबा को बेटा भीतर को नियो। गोटे पापी मन परिवर्तन कले तो स्वर्ग रे केते आनंद। गोटे लोक प्रभु कथा कहि कि बुझै कि जदि आमे ताको प्रभु को निकर आनी पालु सेटा किछि छोट कथा नाही। हमको सुजोग अछि अनेक कोड़े दूर दूर देश जाय माने गाँ रे घरे जो माने गिरजा आसुना टिके भल रे कथा कहि बुझै कि प्रार्थना करी समान जदि ठीक रास्ता गाड़ी पारु समाने बाप्तिस्म नेबे, पवित्र आत्मा रे पूर्ण हेबे, वाक्य सब मानिबे, विश्वासतार प्रभुଙ୍କର सेवा कार्य करिवे। जे केही करिवो पुरुष स्त्री जे कोनसी लोक ता ना रे सेडा लेखा हबो। जीसु आसिला बळे आमे चिंता कल्पना करि पारिबानी कोन प्रभु आम पाई करिवे।
প্রকাশিত বাক্য 21 পর্বরে সেমানଙ୍କର পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নী ভাର୍ଯ୍ୟା সন্ততি আর সন্তান সন্ততি গৃহ জমি ভূমি সবু ত্যাগ কলে নিজের প্রাণକୁ ଉପରେ জ্ঞাନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କାରଣ ପିତର କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିଛୁ କଣ ପାଇବୁ ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ 19 ପର୍ବର 27-28 ପଦରେ ଲେଖାଲା ଯୀଶୁ କଣ କହିଲେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆଉ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କର ଗୌରବମୟ ସିଂହାସନରେ ବସିବେ ମୋର ଯୋଉ ଅନୁଗାମୀ ହେଇଛ ତମାନେ ଦ୍ୱାଦଶ ସିଂହାସନରେ ବସିବ ଚେୟାରରେ ନାହିଁ ସିଂହାସନରେ ବସି ଇସ୍ରାଏଲର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଶାସନ କରିବ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଡରି ଯାଉଛି ହଠାତ୍ ଆଖି ଦେଖଉଛି ଆଉ ସବୁ ଫ୍ଲାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ ଭଳିଆ ହେଇକି ସବୁ ତାଙ୍କର ଆଗରେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡରି ଯାଉଛି ତାପରେ କୁହାଉଛି ସେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଷ୍ଟର ବେଞ୍ଜାମିନ ବେହେରାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ ମୁଁ ଡରି ଯାଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ଆମ ଘର ଭିତରକୁ ପୁରା ମୁଁ ଡରି ଯାଉଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମର ରବିବାର ଗିର୍ଜା ଚାଲୁଛି ତାପରେ ସତ ତ ଆସିଗଲେ ଆଉ ଫୋର୍ସ ସବୁ ଚୁପଚାପ ହେଲେ ଆସିଗଲେ ଆଉ ଆସିକି ସଫା ଥିଲା ମୁଁ ଡରି ଯାଉଛି ଗିର୍ଜା ଠିକରେ କରିପାରୁନି ସେ ସଫାରେ ବସିଲା ବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ବସିଲେ ସଫା ଏକଦମ ମୋର ଡର ସବୁ ଚାଲିଗଲା ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଗଲି କାରଣ ସେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେହି ନଥିଲେ ସେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ନିଜ ବାପା ଥିଲେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନିକେ କାମ କରିକି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଆଉ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଚାକିରି ଥିଲେ ନା ପରେ ରିଟାୟାର କରିଥିଲେ ଥିଲା ବୋଧେ ନାଇଁ ସେଇ ସମୟରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ କାମ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏଥିରେ ମୋ ପରି ଯୌବନ ସମୟରୁ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ସେ କରିନାହାନ୍ତି ଏତିକି ଯଦି ତୁଳନା କରାଯିବ ମୁଁ କେମିତି କରିଛି ବାପାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ହବ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କରାଗଲା ମୁଁ କଣ ହବା କଥା ଯୀଶୁ ମତେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ନା ହାଲୋ କମାଣ୍ଡୋ 1000 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ ହେବା ସମୟରେ ଜଣେ ପୃଥିବୀର ଶାସକ ମୁଁ ହେଇଛି ମନେ ରଖ ଏଇଟା ଭିତରକୁ ଯାଅ ଜଣେ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରି ହବା ଆମର ପରିଚୟ ଯୀଶୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାହା ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅବହେଳିତ ହବ ନାହିଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଯଦି ଏସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛ ତାହେଲେ ଇହ କାଳରେ ତାର ନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 100 ଗୁଣ ପାଇବ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଉ ପରକାଳରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ ମାଥ୍ୟୁ 19 ପର୍ବର 27-28 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହୁଏତ ସେ 100 ଗୁଣରେ ମୁଁ ପାଇ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଅନେକ ପରିମାଣରେ ତ ମୁଁ ପାଇଛି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ତ ଭଲରେ ଅଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଟକ ଗଲୁ ସେଇ ସମୟ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ତ ବଦଳେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଥର ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିଛି ପ୍ରଭୁ ମତେ ମରିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେହି ଜାଣି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସଫଳ କରିବାକୁ ଏ ଲୋକକୁ 100 ଗୁଣ ପାଇବାର ଅଛି ଆରେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ହବ ନା ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚିବ ଯଦି କେହି ପଶ୍ଚାତପଦ ହବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ତାଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ तर विश्वास आमको चलने प्रभुंर समय पहुंचले से कार्य करेंगे कई अन्यथा कर पूर्व आम बेस इच्छा कले से लोभ हम बाइबल लिखा आचार व्यवहार धन लोभ शून्य हो ना धन प्रभु तुम्हें सेवा कर प्रभुंर धन्यवाद दिए से प्रज्ञात वाक्य 21 पर्वर 10-21 पदरे लिखा आउ से मते आत्मा आउ देखेले गोटे उच्च पर्वत को नहीं गले आउ मते से नूतन जेरूशलेम को देखेले ताहा ईश्वरंकर ज्योति विशिष्ट होइके ओलुथिला तारो चारि पाखरे गोटे कांथ अछि सूर्यकांत मणि रे तयारी हेछि आउ तारो फाउंडेशन सब अछि विभिन्न प्रकार मणि रे केतरा मणि रो नाम रो मने अछि आउ गोटे कहछि कहबो के मुखस्थ करिबि जदि किसी गोटे दिदा मने थिबो मरकत मणि सूर्यकांत मणि हाँ से वैदुर्य मणि एमती हो जहा केतरा नहीं गल लसुनीय मणि जहाँ लिखाई इंद्रनील मणि पद्मराग मणि यही प्रकार भाव 12 प्रकार मणि रे तार फाउंडेशन जो माने केमती देखा जाउथिबो सेटा लिखा आउ तार भितरे से नगर पथ रास्ता शुद्ध सुवर्ण निर्मित प्योर गोल्ड रे तैयारी मोर कहबार अर्थ ए द्वादश जो भित्तिमूल अच्छी द्वादश प्रेरित नाम देखा पीतर पाउल जाकुब जोहन माने एमाने सब सोल विनर थिले केमिति प्रभु सेमानकु सम्मान देबे चिंतार बाहरे बाइबल लिखा होची आ मनुष्य बोधर अगम्य एपरि विषय ईश्वर आम रखी जगत रे जते भल विषय थिले भी
ଏସବୁ ତ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ, କ୍ଷଣ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ସେଇଟା ପାଇଁ। ମୁଁ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳେଇ ଦିନ ରାତି ମୋର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଜାଗତିକ କିଛି ବିଷୟ ମୁଁ ମାଗୁନାହିଁ। ମତେ ସୁସ୍ଥ କର, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଅ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ଦିଅ, ମତେ ଘର ଦିଅ, ମୋ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କର, ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଅ, ଆଉ ଏପରି କୌଣସି ଜାଗତିକ ବିଷୟ ମୁଁ ମାଗୁନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ। ବହୁତ ଦିନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କାଗଜରେ ଲେଖିକି ରଖିଛି, ସିଗ୍ନେଚର କରି ଡେଟ୍ ଦେଇକି। କୌଣସି ଜାଗତିକ ବିଷୟ ମାଗିବି ନାହିଁ। ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ମତେ ସୁସ୍ଥ କର ନାହିଁ, କାରଣ ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ ପ୍ରয়োଜନ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନରେ ଅଧିକ ଅଧିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦିଅ, ମତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦିଅ। ଏମିତି କଲାବେଳେ ମୋ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁବେଳେ କରେ, ମୋର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା, ସେଇଟା କଣ? ମୁଁ ଜଣେ ସୋଲ୍ ୱିନର ହେବି, ମୁଁ ଜଣେ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବି। এইটা হচ্ছে মোর ইচ্ছা প্রভু। যদি মতে প্রভু পচারিবে তোমার ইচ্ছা কোন? গোটিয়ে, দুইটা নাই। মু জনে আত্মা লাভকারী হওয়া চাহুছি। প্রভু নিশ্চয় এই কথারে সন্তুষ্ট হবে, কেন সেথি নিমন্তে সে জগতকু আসিলে আর নিজের প্রাণ দান কলে লোক মানে কেহি বিনষ্ট নহি কি অনন্ত জীবন পাইবে বলি ঈশ্বর জগতকু এড়ে প্রেম কলে যে আপনার অদ্বিতীয় পুত্রঙ্গ দান করে, যেপরি যে কেহি তাঙ্গরে বিশ্বাস করিব সে বিনষ্ট নহি অনন্ত জীবন পাইব। এইথিপাই যীশুଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମକୁ ସୋଲ୍ ୱିନର ହବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆତ୍ମା ଲାଭକାରୀ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ କେମିତି ଆତ୍ମା ଲାଭକାରୀ? ସେ ପିତର, ପାଉଲ, ଯାକୋବ, ଯୋହନଙ୍କ ପରି ଆଉ ସେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ସଦୃଶ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ହବ। ଅନେକଙ୍କୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରେ ଆଣିବା ପାଇଁ এইটা দরকার। এইটা চিন্তা কলে আমি বহুত উଣା পরিবার দেখাଯିବା। নিজে গির্জা প্রার্থনা করছু, ভালো আছে, কিছু যায় আসে নাই, কিন্তু প্রভু চাহুଛନ୍ତି আହୁରି অনেক ଯୋଉମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ତମର। ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ନାହିଁ, ଧନ ଦରକାର ନାହିଁ, ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବଳ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ଆମର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କମ୍। ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ତମେ କରିପାରିବ, ଖାଲି ଟିକେ ମନ ଲଗେଇଲେ ହେଇପାରିବ। ଜଣେ ବୁଝୁନାହିଁ ତାକୁ ବୁଝାଅ କର, ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଉପବାସ କର, ବଦଳିବ ସେ। ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ କର, ଚାକିରି ଦିଅ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବି, এইটা ପାଇଁ ତମେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ କରୁଛ। ଜଣେ ଆତ୍ମା କେମିତି ଲାଭ ହବ ସେ କେମିତି ମନ ପଡେ, ସେଟା ପାଇଁ କରୁନ। ସେଟା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନୁ। ଧରିକା ସେମିତି ଆସୁନି, ସେମିତି କରୁଛୁ, ଆସୁନି, ତାର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ସବୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ନିଜେ ନିଜେ କରୁଛୁ। ସେଥିରେ ସେଟା ତ ଆତ୍ମା ଲାଭକାରର କାମ ନାହିଁ ନା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଣିବ, ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରେଇବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ତାର ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେତୋଟି ଚାରିଟି ବିଶେଷ କଥା ମୁଁ କହିବି, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ, ଆଉ ତାକୁ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କର, ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏତିକି ସମୟ ଯାହା ମୁଁ କହିଲିନି, ତା ଭିତରେ ଯଦି ତମ ମନକୁ ଆସୁଛି ମୁଁ ଜଣେ ଆତ୍ମା ଲାଭକାରୀ ହେବି ବୋଲି, ତାହେଲେ ଏ ଚାରିଟି କଥାରେ ମନୋଯୋଗ କର, ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମା ଲାଭକାରୀ ହେଇପାରିବା। ହୁଏତ ସେଗୁଡାକ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଯିବ, କାରଣ ଅନେକଙ୍କୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରି ଆଣିବାକୁ ହବ ଲେଖାଉଛି। ଅଳ୍ପ ନାହିଁ, ଅନେକଙ୍କୁ। ସେ ଦାନିଏଲ 12:3 ଅନୁସାରେ ଅନେକଙ୍କୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି କିଏ? ସେ ପିତର ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କଣ କଲେ? ସେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା କହିଲେ, ପ୍ରଚାର କଲେ, ଶିକ୍ଷିତ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକର କଥା ନାହିଁ, ଅଶିକ୍ଷିତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କଣ ଲେଖାଉଛି? ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ସେଇପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ଫେରିବେ, ତମେ ଆଣିପାରିବ, କେବଳ ତମେ ଯାହା କହୁଛ ସେଇଟା ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ, ତାହେଲେ ଆସିବେ ସବୁ, ଦେଖିବ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ତେଣୁ ତମେ କେମିତି କଥା କହିବ ସେଇଟା ବହୁତ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କଣ କହୁଛ, କେମିତି କହୁଛ, ସେଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖ ସେଦିନ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ କେତେ ଲୋକ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ? ସେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନରେ 3000 ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଗଣନା କରାଯାଏ ବାଇବଲରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ଯେପରି ସେ 5,000 ଲୋକମାନେ ଖାଇ 5 ଜଣ 2 ମାତ୍ରା ପରିତୃପ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 5,000, ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଥିଲେ ହିସାବ କରା ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶେଇକି, ପିଲା ମିଶେଇକି 3,000 କଣ 8-10,000 କି କଣ ହେଇଥିବେ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକର କଥାରେ ଅନେକଙ୍କୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରି ହେଇପାରିଲା କି ନାହିଁ? ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କର, ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଖଞ୍ଜ, ସୁନାର ପାଇଁ କିଛି ନା, ମୋର ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ଦଉଛି, ନା ଜଡ଼ିତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉଠ। ଉଠିଲେ ସେ ଲୋକ ଉଠିଲା, ଚାରିଆଡେ ଘେରିଗଲେ, କଣ ଏଇଟା? ଭିତର କହିକି ବୁଝିଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଏଇଟା ହେଲା।
आमे करिनु तमे तांको मारिथिलो ईश्वर उठेइछन्ति तांको नामरे एटा हिची विश्वास करिबा पुरुष लोक मानकर संख्या थिला 5,000 Praise the Lord. हालेलुया गोटे लोकर गोटे कार्य स्त्री पिला हेले से भी 10 12 कि 15,000 हेजो एटा होची प्रकृत रे ए वाक्य अनुसार अनेकंको जो मन धर्म प्रति फेरे आनंदी पितर जदि एपरि करि पारिले प्रभु आमान को निश्चय कथा कहिबे बा कहिया पई चाहउछन्ती पवित्र आत्मा पचारिया पई चाहउछन्ती तम द्वारा काहे के हबो नै ए कार्य काहे के हो नै तम द्वारा ए कार्य तमको पितरंको परि हबार अछि पावलंको परि हबार अछि जगत को समान ओलट पालट करूथिले हालेलुया आज भी संभव जदि आमे चाहिबा हम जीवन को सेति बदलिबा कोन से चारिटा विषय जदरे पितर एमति हेले पावलो सेमति हे गले प्रेरित माने सेमति हेले अनेकंको धर्मर प्रति फेरि आनिले प्रभु चाहउछन्ति सकार हमर चारियाले लोक माने विनष्ट होउछन्ति निज लोक माने जातिर लोक माने वंशर लोक माने परिवार लोक माने मध्य गां लोक माने मध्य प्रभुଙ୍କ निकटକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କର ହାତରେ ସବୁବେଳେ ଏଟା ଆମ ଅନ୍ତରକୁ ନବାକୁ ହବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବୋଝ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ତା ଭିତରକୁ ନେଇଛି ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ଇଏକୁ କନ୍ଧମାଳକୁ ଯିବା କଲା ଗୋଟେ ଡାକରା ପାଇକି ଆଜା ସଂସଦ ଯାଇଥିଲୁ ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପାଷ୍ଟ ମାନେ କଟକରେ ଏଠି ସବୁ କେମିତି କେମିତି ଜାଗା ଲାଗୁଛି ଆଉ ଯୋଉଠି ସେ ଲକ୍ଷ୍ମାନନ୍ଦକୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ବରାଇଥିଲା ତାପରେ ଦଙ୍ଗା ହେଲା से सब बोला देखिकी मुझे पहुंचला परे सांसद भी पचारे भाईना केमती लगुची आउ किछि भय करिवेनी आमे सब अछु आपनको पाई प्रार्थना भी करूछु मंडली सबरे मगले हां कथारे तो अछि मुंड को ओदा कला परे खुरो को भय करिवो कि मो मुंड ओदा को से खुरो भय करना मात्र मु कहि मते टिके रिस्क लागुची एरिया सब वाच कला बेलको मते टिके रिस्क लागुची बाहर जण लोक आसिकी खोलामेला आउ मु जो भली भाबरे शिक्षा प्रचार करे ज्ञानर मनहर युक्त वाक्य न कहिकी जीशु को केवल एकमात्र सत्य ईश्वर द्वितीय कही नाहंती एते माने दृढ़तार सहित मु जो सब कथा कहे कार धर्म को आक्षेप करी कहे नाही किंतु जीशु को आउ मु जोडी विश्वास करी ताको मु दृढ़ भाबरे प्रतिष्ठा करी थाए समस्त ग्रहण करी पारिबेनी तार अर्थ हला आमे सब किछि नाही करी का भितर केते काम करी से जा हो सेठी मध्य प्रभुଙ୍କର सब कार्य करी बहुत सुंदर सफलतार सहित मु फेरिली जतले सेठी सब मीटिंग नेला परे नया जागा समस्त लोक एकत्र